Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okay, good evening everyone. Good evening, Miss. How are you Evening, today? Miss. I'm fine, Miss. How about you? Alhamdulillah. I'm great. Okay, how is the weather today in your area? Is it rainy? Yes, Yes, Miss. Miss. Okay, so you join the online class in your room or in the cafeteria? I'm joined in library. Library? Which library, Sophie? Is it in Undip? In Undip, Miss. Oh yeah, I see. Okay, let's continue. Open your course book at page 66. Miss Udis jelaskan dulu ya skill-skillnya sampai skill 21. Nanti kita bahas bersama. Listen for untrue condition. Untrue condition itu apa? Pengandaian. Berarti bukan, faktanya bukan real. Ya, jadi hanya pengandaian. If I had time, I would go. Berarti maknanya dia tidak punya waktu untuk pergi gitu. Ya, oke, lihat ke ini contohnya. Misal di sini ada suaranya Miss Udi jelas nggak sih di situ? Yes, Miss. Jelas ya. Oke, Miss Udi pakai kuota karena takutnya kalau pakai WiFi ini eh, lelet ya. Oke, contohnya di sini example. If she were at home, she could do it. Berarti ini kan pengandaian. Jika dia berada di rumah, dia bisa melakukannya. Tapi karena ini pengandaian, berarti hanya berandai-andai. Realnya dia not at home, meaningnya kebalikannya ya. Terus lagi example. If she weren't at home, she could do it. Berarti dia ternyata ada di rumah gitu. Di skill ini itu pengandaian berarti maknanya kebalikannya ya. Terus ini, if I had money, I would buy it. Berarti dia nggak punya uang. Oke. And then let's see. Nomor 15 sebelum kita move penjelasan 16, ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, Clear, Miss. Clear, Miss. gimana, Suf? Sudah jelas, Miss. Clear. Sudah jelas ya. Skill skill 16. Oke. Idiom. Idiom itu agak ini ya, apa agak-agak sulit. Didn't you hear that it was called off by the director? Called off idiomnya cancel. Jadi harus dihafalkan teman-teman kalau yang idiom harus sering buka artinya ya. Dibuka kamusnya terus dicari sinonimnya. Oke, terus untuk skill 17 kita lihat dulu. Listen for idiom, idiom juga ya. He is really burning the candle at both ends. He is doing too much. Ya, ini harus benar-benar dicari kalau ini ya. Jadi semakin sering mendengarkan, semakin sering mencari kata baru, nanti akan ingat terus apa yang kalian cari. Biasanya begitu. Prosesnya itu lebih bagus kalau Miss Willis itu dicatat. Jadi misal habis nyari dicatat. Nah, nanti ingatannya lebih ini dibanding cuman di capture ataupun di foto gitu ya. Oke, terus skill berikutnya, skill 18.
long conversation. Nah, kalau long conversation itu sudah tidak pakai tips yang avoid similar sound ya. Jadi sudah tidak pakai tips menghindari kata yang mirip. Karena long conversation itu biasanya malah yang mirip ya. Jadi kita benar-benar harus tahu meaningnya. Tipsnya gimana kalau di long conversation? Kalian jangan sampai ngelamun di bagian ini. Apa namanya? Di bagian narator yang pertama. Jadi biar tahu subjeknya gimana. Contohnya ini. Question 1 through 4. Listen to a conversation between a professor and a student. Nah, ini yang bagian ini itu jangan sampai ngelamun. Jadi biar kalian tuh ke gap. Oh, ini tentang profesor dan student. Jadi nanti bisa membayangkan, oh berarti kemungkinannya ada di kampus, tempatnya, atau di kelas, atau di lab, atau lingkungan sekolah, begitu ya. Oke, terus harus didengarkan dengan seksama. Lanjut ke skill 18, anticipate the topic. Nah, the topic itu sama ya, jadi jangan sampai kehilangan tadi yang di depan itu narator yang depan. Kita nggak ada writing di IF, jadi kalau ada yang soal-soal writing, di skip aja dulu. Kita latihannya multiple choice ya. Anticipate the question. Contohnya, where does the conversation probably take place? Berarti tempat conversationnya ada di mana? Bisa kalau tadi profesor sama siswa bisa di kampus, bisa di kelas, bisa di lab, atau di lingkungan kampus ya. Atau di library, kampus office ya, yang relate sama subjek yang diucapkan narator. Makanya jangan, misal kesulitan nih di nomor 30 sekian, kan long conversation kan 30 ke bawah ya. 35 kesulitan. Terus sudah 36, 36. Udah tinggalkan aja yang 35. Daripada kamu 35 bingung, terus 36 nggak kedengeran subjeknya apa. Nanti malah 5 soal berikutnya ikut bingung. Karena kan long conversation biasanya satu conversation untuk 5 number ya. Jadi jangan buang-buang waktu pada soal yang bingung. Fokus ke nomor berikutnya. Terus skill 20, determine the topic. Sama juga ini contohnya ya. You cannot believe what I just got. I bet you got that new car you have always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Topiknya the new car that the man just got. Jadi kalau long conversation yang mirip-mirip ya, bukan yang menghindari kata yang mirip. Oke, skill 2, ini writing nggak perlu dikerjakan ya. Terus yang skill 21 itu menyimpulkan siapa yang ngomong, kapan conversationnya terjadi kira-kira. Misal ada kata in the morning atau in the afternoon, in the at night atau at noon ya. Terus menanyakan tentang where does the conversation probably take place, ada di mana percakapannya. Terus what is the source of information? Source information di sini berarti bisa contohnya sumbernya bisa dari kampus, bisa dari announcement, bisa dari profesor, bisa dari teacher, bisa dari library. Jadi depends on the context ya. Itu contoh aja sumber informasi dari conversation. Oke, lanjut ke skill. Miss Budi jelaskan sampai skill 21 dulu ya. Besok dihabiskan sampai skill 27. Oke, kita membahas dari skill 15 ya. Skill 15 ya. Nanti kalau misalnya nyandak, misal ini kan banyak yang writing. Nanti kan writingnya di skip. Kalau masih ada waktu sebelum 100 menit, mau ke belakang lagi boleh. Misal kemarin sampai 9 atau 10, nah nanti ke 11 gitu, apa terserah. Pokoknya selama masih ada waktu kita bahas ya. Oke, kita utamakan yang skill sekarang diajarkan dulu. Oke, skill 15 yuk, buka yuk. Skill 15. Skill 15.
Sebentar, kursornya ini masih tak jalankan ke skill 15. Skill 15 halaman berapa, guys? 66 ya? Halaman 67, Miss. Oh, 67. Oke, sebentar. Takutnya kalau terlalu banyak nanti nggak terlalu ke atas, jadi harus sedikit. Kira ini udah skill 17. Terus, kita langsung bahas ya. Oke, yang berangkat berapa anak nih? Kita bagi ya. Diingat-ingat nomornya ya, tolong teman-teman Miss Wilis biasanya kalau sudah sekali ucap lupa ya. Pastikan urutannya ini apa sesuai yang Miss Wilis ucapkan. Oke, nomor 1 Novi, 2 Maharani Suriah atau Rani, karena yang Iwani dilala izin, jadi Miss Wilis tidak perlu bilang Rani 1, Rani 2 ya. 3 Dea, 4 Putri, 3 Dea, 4 Putri, 5 Iva, 6 Sufi, 7 Kimi, 8 Alifa, 9 Ambar. 1 Novi, 2 Rani, 3 Dea, 4 Putri, 5 Iva, Sufi 6, 7 Kimi, Alifa 8, 9 Ambar. Tulis di chat box boleh second speakernya. Ya 15 ya, Miss. Iya, skill 15. Tulis second speakernya di chat box ya. Kalau bisa yang urut ya guys, kalau enggak ya nggak apa-apa deh. Transilis, nggak bingung sebenarnya kalau urut. Miss, Miss berarti kita bahas skill 15 dulu, nanti baru bahas lanjut yang skill Iya, 10 dan lain-lainnya. iya kalau nyandak. Kalau nggak nyandak ya nanti di akhir discussion yang itu, discussion of question, saya tak kasih semua conversationnya dia dari skill 1 ya. Skill 1 yang listening. Pokoknya sebelum post test tak kasih. Nggak full nggak apa-apa tau, Miss. Nggak Untuk apa-apa, yang sedengernya Iva. Ya, baik, nanti kan Miss. dibahas Terima bareng kasih. ya. Oke. Itu kan di long conversation kan rata-rata itu kan writing ya, Miss. Itu ikut dibahas juga atau nanti balik ke belakang, Miss. Tapi agak kurang dengar. Yang writing skip dulu, Sufi, karena di IF nggak keluar juga, jadi Ayo, percuma ya. jadi sampai 18 ya, Benar, benar, benar. Miss. Oke. Ditulis jawabannya sekalian ya, teman-teman. Kayak punyanya ini nih, Novi, terus Iva. Rani belum ada jawabannya, biar nggak kepisah-pisah, jadi ini tulis bingung lagi. Dia, oke. Ditulis jawabannya ya, Rani ya.
Nomor satu Novi sudah, dua mana nih dua? Dua Rani jawabannya mana Ran? Bentar, Miss. Ya, ditulis semua dulu ya sampai 9 ya. Novi satu lagi boleh nomor 10? Biar urut ke nomor satu lagi. Miss, Iya, Miss mau nanya, gimana itu deh? kan kalau di jadwal post test tanggal 16 Januari, itu post test yang langsung dari IF atau gimana, Miss? Enggak dong, dari kita dong, kamu Inggris. Kalau dari Oh, IF, berarti kalian belum tahu ya jadwal dari IF-nya kapan? belum. Kalian udah daftar di IF belum? Nggak tahu, Miss, didaftarin soalnya. Oh, nanti tanya aja ke Mbak Aulia ya, karena kan berarti kalau urusan IF sama Mbak Aulia, kalau Miss Wilis pahamnya yang dari kantor Inggris. Oke, Miss. Ya, biasanya jadwal di IF itu kok bisa milih kok. Ya, yang penting diselesaikan dulu preparation. Oke, satu sudah, dua sudah. Oh, bisa diedit ya chatbox ya? Miss Wilis baru tahu malah. Terus tiga sudah, empat, lima mana lima? Lima belum ya? Oh, lima sudah, enam sudah, tujuh sudah, delapan sudah, sembilan sudah. Oke, kita bahas ya. I will share. Oke, nomor satu tadi si Novi. Novi dengarnya apa Novi? Jawabannya B. Nih, Miss. Ya, Nggih. nomor satu benar jawabannya B. Kita cek conversationnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini cari headline. Nah, jawabannya tak silang dulu. Nanti kalau ada yang beda perlu diperdebatkan bilang ya. Misal nggak setuju sama jawaban Miss Willis, nggak apa-apa. Novi dengan if you hadn't called me, I wouldn't have known. Nah, ini pengandaian ya. If you hadn't called me, I would not have known. Ya sudah benar. Tak kopas saja kalau sudah benar. If you had not called me, I would not have known. Ini tipe pengandaian tiga ya. Copy. Taruh di sini. Sudah tulis second speakernya aja ya, biar nggak kelamaan waktu. Nanti di akhir sebelum simulasi tak kasih lengkapnya. Diingatkan lagi, misal Hamin berapa tanggalnya, Miss belum dikirim gitu. Ingatin ya. Kadang kan Miss Sulis juga I teach kalau nggak salah 15 classes this time. Jadi harus benar-benar ini dibantu diingatkan juga ya. Misal kurangnya gimana. Atau misal progress reportnya ada yang, Miss aku hari ini berangkat, Miss aku udah izin. Nah, namanya manusia kan kadang lupa. Silakan diingatkan PC ya, nanti tak ganti progress reportnya. Oke, nomor nomor satu ya. Nomor satu kan si woman-nya bilang, I'm glad I called and told you about the meeting. Terus si man-nya bilang, if you had not called me, I would not have known. Berarti jawabannya the woman called to let him know about the meeting. Ada yang menyangkal kalau nomor satu B? Semuanya B, teman-teman? Semuanya B? Iya, Miss. Ya, Betul, Miss. oke. Sekarang yang nomor dua. Dua tadi bagiannya, siapa ya dua ya? Rani, Miss. Oh ya, Rani.
Rani, if you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. Nah, ini benar. Nomor 2 benar, second speakernya. Kita copy dulu ya. Copy, kita gunakan di sini. Jawabannya Rani C. Yang lain apa, teman-teman? Ada jawaban beda nggak? 15. Kok Sufi Anis Ya, oke. itu slowly itu lawannya bukannya quickly atau gimana? Oke, berarti ada jawaban lain ya. Kita bahas ya. Sufi A, Rani C. Kita bahas conversationnya. Sebentar. Nomor 2 ya. I always seem to get stopped by the police. Terus si nomor 2-nya, if you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. Berarti jawabannya, the man often drive too quickly. Ya, benar. Yang A ya, jawaban nomor 2 ya. Oke, terus nomor 3. 3 bagiannya, Dea, Miss. ya dia. Nomor 3, wouldn't be nice if we didn't have to work on Friday. Kurang it aja, tak tambahkan ya. Nah, ditulis dulu. Wouldn't it. Nah, ini koma atasnya di antara N sama T ya, Dek. Bukan di antara D sama N. Wouldn't be. Wouldn't it be. Harusnya ada it-nya. Wouldn't it be nice if we didn't have to work? Nah, ada tuhnya. Have to work on Friday. Jawabannya apa dia? D, Miss. D. Ada jawaban yang beda atau sama, teman-teman? Kita bahas bersama. Sama Miss. Ya, kita pahami dulu. Coba. Nggak ada yang beda nih, D semua nih. Kita pahami dulu. Si nomor 3 ya, kan si man-nya bilang, do you know that some offices are closed next Friday? Terus si woman bilang, wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Oke, kita lihat pilihan gandanya. Iya, benar. It's too bad they must work on Friday. Number 3 is D. Number 4. Bagiannya siapa nih number 4? Putri ya. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Nah, ini sudah benar. Second speaker-nya tak copy aja. Copy, move ke nomor 4-nya disampingkan. Oke, kita sampingkan dulu. Jawabannya apa? Rasti, Putri, panggilnya Rasti ya. Rasti A. Yang lain ada lagi selain A? Biar kita bahas. Ada nggak selain A? Teman-teman. Alifat D, Miss.
Alifah D. B. Iya, B. Hmm. Oke, kita bahas ya. Nomor 4. Si woman-nya bilang dulu, I don't think that the letter that I mailed last week arrived. Terus si man bilang, if you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Jawabannya, she did not put enough postage on the letter. Yang A ya, nomor 4-nya ya. Alifah diperbaiki dulu. Nomor 5 punya siapa? 5. Ya, Iva, Miss. Oh ya, Iva. Kita cek dulu. 5. I would like to have one if it didn't require. Udah hilang ya. Kita tambahin. Require so much attention. Require so much attention. Jawabannya apa? Nomor 5. Si Iva C. Yang lain ada jawaban lain nggak? 15. 15. 5, nomor 5. Kita cek ya. Yang woman-nya kan bilang, do you have a pet dog? Terus si man-nya bilang, I would like to have one if it didn't require so much attention. Berarti jawabannya? Miss, Jawabannya bedanya apa? 5 yang jawaban A sama C itu Gimana? kayak mirip gak sih, Miss? Yang 5 A sama 5 C. Intinya kan dia 5A sama eh, 5C kenapa, Su? ragu dua itu sih, Miss. Gimana? Antara A sama C. Ragu, Oke, ya. kita pahami ya, nomor 5 ya. Itu kan di situ kan si woman-nya bilang, do you have a pet dog? Kamu punya peliharaan anjing nggak? Terus si man-nya bilang, I would like to have one if it didn't require so much attention. Dia pengen punya satu, kalau nggak apa namanya, nggak perlu pay attention yang banyak. Kalau ngerawat hewan kan emang harus ini kan, banyak waktu kan. Nah, dia pengen satu, asal yang nggak punya banyak ini. Dia pingin sebenarnya, tapi yang nggak banyak attention gitu. Berarti jawabannya yang he wishes he had a dog. C. Berharap. C ya. Berarti dia kan belum punya. Bukan yang A ya, Sepi. Oke, nomor 6. Dia mau punya kalau nggak perlu perawatan yang banyak gitu. Berarti kan dia belum punya. Dia berharap aja punya. Nomor 6. Bagiannya siapa ini? Sufi. Saya, Miss. Ya. Had they known about the exam, they would have prepared for it. Ini sudah benar second speakernya. Oke, kita copy dulu. Oke, jawabannya nomor 6, Sufi B. Ada yang lain nggak, teman-teman? Nomor 6. Kalau nggak ada, kita bahas conversation-nya ya. Nomor 6. Did the other students know we were having a psychology exam today? Terus si woman-nya bilang, had they known about the exam, they would have prepared for it. Jawabannya nomor 6,
B, ya betul. They didn't prepare for the exam. Oke, nomor 7, bagiannya siapa? 7. Kimi. 7 jawabannya Kimi A ya. Kita cek dulu. We are all going out to a great restaurant tonight. Do you want to come with us? Itu si woman-nya. Terus si man-nya bilang, if I didn't cost so much, I would. Kalau harganya nggak mahal, dia mau. Ini udah benar second speaker-nya. Kita taruh dulu. Jawabannya tadi jawabannya Kimi A ya. Berarti yang dimaksud apa? It costs too much for him to go. Iya, itu harganya terlalu mahal untuk dia untuk pergi. Berarti kan dia nggak pergi. Meaningnya begitu. Yang A benar. Oke, terus lanjut nomor 8. Bagiannya siapa? 8. Alifa ya kayaknya tadi. Iya nih. Ya, 8. Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Terus si man-nya bilang, had he seen coming? Oh, harusnya had he seen the car coming, kurang dekar ya. He would have been able to get out of the way. Ah, kurang ini. Tak tambahkan ya, biar kalimatnya lengkap. Kita copy dulu, terus ke nomor 8. Had he seen? Had he seen the car coming? Had he seen the car coming? He wouldn't. He would have. Kurang have. He would have been able to get out of the way. To get out. Ini kurang panjang ya, Pak. Sini. Of the way. Jawabannya Alifa B. Ada jawaban lain nggak? Nomor 8. My answer is D, Miss. Diva D, Miss. Oke. Antara B sama D berarti ya. Nomor 8. Oke, kita pahami lagi kan persepsinya. 8. Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Terus si man-nya bilang, had he seen the car coming, he wouldn't been able to get out of the way. Jawabannya D, iya. Because Joe didn't see the car coming, he couldn't get out of the way. Ke Alifa perbaiki ya. Number 8 is D. Oke, nomor 9. Bagiannya siapa 9? Ambar. Ambar jawabannya B. Kita cek conversation-nya ya.
I really don't want to be here now. If you didn't want to, terus si mainnya bilang, if you didn't want to be here, then why are you here? Agak sedikit keliru ya, tak tambahkan biar sesuai sama audionya. If you didn't want, pakai past tense. If you didn't want, if you didn't want to be here, if you didn't want to be here, then why are you here? Kurang then. Jawabannya iya, B. 9B ya. The woman wanted to be there. Nomor 10. 10 bagiannya Novi lagi ya tadi ya. Novi sudah menulis? Sudah belum Novi? Ini Yang dia 10 belum ya? Iya, ditulis dulu ya, karena balik ke nomor Iya, 1 Miss. lagi. Ya. Jawabannya apa, Novi? Ah, Miss. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. Oke, sudah benar, ini agak typo aja ya. Tak tulis ulang lagi. Iya, Eh, Miss. Oke. She would have worked harder on her project if she had kurang geser atau semua tidak. Tidak ada space tapi guys. Mana ya? Bawah. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. Nomor 10 jawabannya A ya, si Novi. Ada jawaban lain teman-teman atau sama semua? 15?
Kita sama cek Miss. sama. Sama Oke. Miss. Kita conversation-nya cek lagi ya. Kathy couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. Itu si man-nya. Terus si woman bilang, she would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. Berarti jawabannya ya, iya jawabannya yang A. Kathy didn't work as hard as possible because she didn't know what the reward was. Oke, sekarang lanjut ke skill 16 ya. Tadi nomor 10 sudah Novi, berarti lanjutannya dilanjut siapa yang tadinya nomor 2? Di chatbox ada kan ya, jadi bisa dilihat. Kita open ke skill 16, sorry. Cut page 70, 70. Dilanjut ya, berarti nomor bentar, nomor satunya dilanjut tadi ya. Berarti Novi udah, berarti yang belum siap. Dilanjut sesuai urutan tadi. Nomor 2 belum. Nomor 6 juga belum. Delapan, 9, 10 belum ya. Kalau urutannya sudah habis, kembali ke Novi gitu ya.
Nomor 8 bagiannya siapa? Bagian ambar, Miss, tapi ambarnya ini katanya tadi wifi-nya putus-putus, jadi ini belum bisa join. Oke. 9, 10 udah apa belum? Oke, itu punya Ambar. 9, 10 yuk. Berarti kembali ke Novi lagi. Novi 9, terus 10-nya setelah Novi siapa? Yuk Novi nomor 9. Saya nomor 9 belum, Miss. Belum diisi. Iya, belum, Miss. Setelah Novi urutannya siapa? Rani, Miss. Rani ini udah ngerjain nomor 10. Oke, berarti Rani lagi deh nomor 9 kan. Setelah Rani siapa? Nomor 10-nya ya. Dea, Miss. Dia nomor berapa ini? Gimana? Rani nomor 9 belum, Miss. Nggak denger. Dengernya nomor 10. Oh ya udah, berarti dia nomor 9. Sama, Miss. Saya juga nomor 9 nggak dengar. Ini lagi nanya survei. Ada yang sudah mengerjakan nomor 9? Dibantu ditulis? Iva, Miss, sebentar, Miss. Ya, oke.
Ipa jadi nulis nomor 9. Okay, I'm still waiting for you. Lagi didengerin Miss, kata Iva. Oh ya, oke. Kita koreksi nomor 1 ya. 1 jawabannya Rani D. Kita cocokkan sama jawaban Miss Wilis dulu ya. 1 D, D sama-sama Miss Wilis. Nomor 2, Dea jawabannya B, Miss Wilis A. Coba nanti kita diperdebatkan ya. 3 itu C sama 4 B. Sama enggak 4 B? 4 B ya sama 5 5 B. 5 B. Sama juga 6 A sama 7 C. 7 mana 7? 7 C, oke. 8 C juga. 8. Oke, sama 9 yang tadi barusan ya. 9 B sama 10 A. Oke, yang beda nomor 2 aja ya. Oke, kita tulis dulu. Nomor 2 Miss Wilis A, dia B ya. Itu beda itu aja. Oke, oke, skill 16. Nomor 1-nya tadi Rani ya. The new neighbors have just moved in. Terus second speakernya, maybe we should call on them. Ya benar. Ini conversation lengkapnya, oke boleh kalau mau ditulis. Kita copy aja ya, sebentar. Ini yang ini maksudnya ini ya. Tak ini aja dia man itu berarti man, M itu man. Terus kalau W woman. Karena si Rani nulisnya lengkap, tak tulis lengkap juga. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Jawabannya tadi apa? D ya benar D. Oke. Yang nomor 2, jawabannya dia tadi B. Miss Wilis jawabannya A. Kita bahas bersama ya. Between A or B. Yang nomor 2 itu kan woman-nya bilang, you know, I'm really enjoying this class now. Terus si man-nya bilang, I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. Oke, ini second speaker-nya sudah benar, tak copy aja. Tak pindah ke nomor 2 ya. Jawabannya apa? Kan berarti ini dia si woman-nya kan bilang, kamu tahu saya sangat menikmati kelas ini sekarang. Terus si man-nya itu sama, ayam tuh menurutku juga setuju. Di awalnya boring, tapi sekarang udah mulai ini menarik. Berarti jawabannya the course is becoming more interesting, lebih menarik. It should be B, it should be
A ya, number 2. Oke, terus nomor 3. 3 bagiannya siapa tadi? 3. Yes, but I think I'm getting over it now. Si woman-nya bilang, si man-nya dulu ya. I heard you had a bad headache this morning. Terus si woman-nya bilang, yes, but I think I'm getting over it now. Ya, benar, second speaker-nya tak copy aja. Jawabannya C. Yes, but I think I'm getting over it now. She seems to be feeling better now. Ya, benar. Idiomnya C ya. Nomor 4. 4 bagiannya siapa? 4 Iva ya. 4 si man-nya bilang, I'd like to I'd like to stop smoking, but it's really hard for me. Terus si woman-nya bilang, well, at least you should try to cut down. Jauh ya, Pak? Gak apa-apa. Kok si Iva tiba-tiba the trees behind ya? Gak apa-apa. Kan dengernya ya, dengernya. Namanya orang kan kupingnya beda-beda ya. Kita tulis yang benar ya, Pak. Nomor 4. Yang penting sudah mencoba mendengarkan. Well, at least you should try. At least you should try to cut down. Ini second speaker-nya begini. Yang masih belum benar diperbaiki ya. Jawabannya sudah benar B. The man should decrease the number of cigarette he smokes. B. Nomor 5. 5 bagiannya siapa nih? Sufi. The lawyer turned down his case. Jawabannya B. Benar. Tak kopinya. Si mania pertama gini, first speakernya, why was the client unhappy? Terus si woman-nya bilang, the lawyer turned down his case. Jawabannya B. The client was upset about the lawyer's rejection. B. Iya. Nomor 6. Me too. She is just so friendly with everyone. First speakernya bilang, I really like Marsha. Terus si man-nya bilang, me too. She is just so friendly with everyone. Yang nomor 6 kita tulis dulu. Jawabannya A ya. She gets along with lots of people.
Number 7. Bagiannya siapa? 7. Alifa. Ya. Si woman-nya pertama bilang gini, are you going out or staying here tonight? Terus si man-nya bilang, I cannot go out. I have to look after the children. Iya, jawabannya C. Nomor 7. Copy dulu. The children need to be watched. Number 8. Punya Ambar. Oke, kita cek ya. Yes, and some of the worker will yes, and some of the workers will be laid off. Hampir benar yang didengar. Tak benar kan ya? Ambar 8. Yes, and some of the workers, plural subject, workers will be laid off. Will be laid. Nah, ini yang benar begini. Jawabannya sudah benar. C. They are being released from their jobs. Nomor 9. Iva. Yang ini benar yang 9 yang ini ya. Oh, salah exercise. He couldn't finish more than one experiment. Bukan ya? Iya, Miss. Itu harusnya skill yang depannya itu skill 1 sampai 15. Oke, tak ini ya, tak tulis deh. Karena belum pada diisi. Yang skill ini ya, 9 ya. Yes, but I'm really going to try to pull it off. To try to pull it off. Jawabannya apa 9, teman-teman? Sembilan jawabannya B. B. Ya, he really wants to succeed. Itu kan berarti kan first speaker-nya pertama bilang I heard that you are trying out for the football team. Won't that be difficult? Terus si man-nya bilang yes, but I'm really going to try to pull it off. He really wants to succeed. Oke, number 10 bagiannya siapa tadi? Number 10. I don't know why I put to you, Rani ya. Oh, I don't know why I put up with you. Nah, hampir benar. Tapi belum benar. Tapi jawabannya itu sudah benar. I don't know. Depannya ada ohnya ya. Oh, I don't know why I put up with you.
up with you. Jawabannya 10A ya. C is answer why she tolerate the man. Oke, masih ada waktu 25 menit ya. Ke skill 17. Terakhir Rani, berarti urutannya disesuaikan. Setelah Rani siapa? Berurutkan lagi Miss, ya. Miss, maaf, tadi saya belum yang nomor 9, boleh yang nomor 1 ini, Miss, skill 17. Boleh, boleh. Berarti nanti diurutkan lagi ya. Makasih, Miss. Ya. Miss, berarti kalau misalnya Novi nomor 1, saya nomor 2 gitu ya, Miss? Novi ganti yang 9 belum aja. Berarti setelah Rani aja urutannya. Miss, karena Iva tadi nomor 9, sedangkan sebelum Sufi adalah Iva, terus Sufi ini nomor berapa? Miss Sufi nggak tahu, Miss, atasnya Iva siapa. Gimana, Sof? Kan sebelum Sufi kan Iva. Nah, tapi Iya. Iva nomor 9, Miss, gitu. Oh Nah, terus ini ya. Sufi jadinya nomor berapa? Karena tidak tahu jadi ikutan. Miss Alisa malah bisa jawab nomor 6, Miss. Alifa kenapa? Bisa jawab nomor 6. Emang harusnya nomor berapa? Nggak tahu juga, Miss. Saya hitung-hitung tadi kayak nomor 6. Ya, se yang belum deh, Sof. Sedapatnya yang belum deh. Iya, ya, Miss. Hmm.
45 belum? Nomor 5 yuk. Biar cepat dikoreksi. 5 belum. 8, 9, 10 juga belum. Sembilan, 10. Oke, Novi nulis lagi berarti ya. Karena sudah muter kembali ke awal. Iva nomor 10 ya, Miss? Ya, boleh. 9 Novi boleh. Iva katanya mau nomor 9 sama 10, Miss. Oh, Iva mau dua-duanya. Enggak, Miss. Maharani itu yang 2. Miss, jadi Gimana, Suf? tanya, Miss. Iya, Idiom itu berarti mau nggak mau harus hafal idiomnya apa gimana, Miss? iya benar. Harus dihafalin. Mau nggak mau. Apalagi yang idiomnya Berarti panjang. banyak banget itu ya, Miss. Iya, makanya harus Kayak sering yang, ini, sering mengerjakan. kayak yang pengandiannya Putus-putus aja suaramu, nggak sih, Suf? Miss? Eh, ini udah denger gak, Miss? Udah. Kalau yang pengandaian tadi kan lebih ke lawannya aja nggak sih, Miss? Kayak Mm-mm, misalnya nice berarti bad, terus mm-mm, see berarti did not see gitu kan. mm-mm. Baik, Miss. Oh, Rani sama Iva tuh sebelahan. Iya, Miss. Kami sekamar. Oh ya, Enggak, I see. Yuk kurang 9, 10, 17 menit lagi kita selesai.
9 yuk, satu lagi. Yang mau relawan? Atau Novi segera? Saya belum nih, Miss, nomor 9. Oke, yang lain yang sudah yuk dibantu. Biar segera dikoreksi. Keburu waktunya habis nanti malah tidak dikoreksi. Nomor 9 siapa Miss Jadinya? Tuh, nomor 10 malah 2 orang nih. Satu lagi yuk, terserah siapa yang mau jawab. Nomor 9. Alifa Miss, Alifa udah. Suaranya pelan banget, siapa yang ngomong? Alifa Miss, Oh, Alifa harusnya udah. Alifa. Oke, Alifa udah belum nomor 9? Udah Miss, bentar I- Miss. Iya, bantu tulis ya. Oke, kita cek nomor 1. Tadi siapa nomor 1? Oke, nomor 1 D. 1D sama ya. Kita lihat jawabannya aja dulu. Nomor 2. Nomor 2 C ya sama. Nomor 3. 3 mana? Nomor 3 C ya sama. Nomor 4. Nomor 4 B ya sama. Nomor 5 D. Oke, sama juga. Nomor 6 A. Oke, sama. Nomor 7 7C sama. 8 8 mana nih? 8C juga ya, betul. 9 9D, 10D. Oke. Yang skill 17 jawaban kalian benar semua ya. Tinggal kita ngopi ininya aja. Conversationnya aja dari nomor 1. Better late than never. Skill 17. Iya, better late than never. Pak copy aja ya. Better late than. Jawabannya D. It's good that the man went to class on time or not. Si speaker pertamanya kan bilang, I was 15 minutes late for class today. Better late than never. Second speakernya. Nomor 2, tadi yang jawab si Dea. Do you want to work on the biology experiment together? Ini nomor 2 yang mana sih? Bentar, bentar. Oh, sudah salah buka. Yang 2 ini siapa ya? Oh, Sufi ya. Iya Two Miss, saya heads, iya. Two heads are better than one ya, benar. C. Two heads are better than.
Rekan sepakannya juga sudah betul. Kita copy aja. Jawabannya C. Nomor 3. Punyanya Resti. Si first speakernya dulu ya. I really don't want to work on the report now. Terus si second speakernya si woman. There is no time like the present. Ya benar. Ini C juga. Oke. Copy dulu. Nomor 4 bagiannya dia just my luck. Yang main kan bilang, I just sold the last copy of that book this morning. You will have to try again next week. Terus si womannya bilang, just my luck. Just my luck. Jawabannya B ya benar. She's sorry she cannot get the book today. Nomor 5. Bagiannya siapa 5? Supi to each his first speakernya bilang gini dulu, I know you like this restaurant, but I just don't like the food here. Terus si womannya bilang to each his own. Jawabannya D. Nomor 6 bagiannya siapa? No sooner said than done. No sooner said than done. Oke, second speakernya sudah benar. Jawabannya A. She will do it immediately. Nomor 7. First speakernya nomor 6 dulu ya. Would it be possible for you to drop these letters in the mailbox for me? Terus si woman-nya bilang, no sooner said that done. Jawabannya A ya. Number 7. 7 mana? Punya Ambar ya. You got knock me down. First speakernya bilang, did you hear that Abby won the art scholarship? Terus si second speakernya bilang apa? Punya Ambar belum lengkap tak? Tak lengkapin ya. You could have knocked. You could have knocked me down with Peter.
Jawabannya benar C. He was really surprised. Nomor 8 bagiannya Rani. We are all in the same boat. Jawabannya C ya benar. Everyone has to do the same thing. Oke, first speakernya bilang apa? Nomor 8. I have to read all 6 chapters this weekend. Terus si woman-nya bilang, we are all in the same boat. Artinya, everyone has to do the same thing. Yang C. Nomor 9. Bagiannya siapa tadi 9? Alifa ya. Oh, Iva juga nulis. She is really had she's really head and shoulders above the rest. Jawabannya D. Ya benar, kita tulis dulu. She's really head and shoulders above the rest. Jawabannya D. She's the best of them at all. Terus speakernya bilang, woman-nya bilang gini dulu. Annie's project for the science fair was incredible. Terus imannya, she's really head and shoulders above the rest. What does the woman say about Anna? Nomor terakhir, Kimi. Yes, and you should be sure to dot all the I's and cross all the T's. Tulisannya gimana? Hampir benar, si punya Iva. Kita tulis yang lebih benar ya. Yes, and you should be sure to dot all the I's. I's-nya bukan gini. I's and cross all the T's. Jawabannya D. Yang idiom agak sulit, jadi harus effort lebih ya, sering mengerjakan, sering membuka di kamus, menyocokkan sinonimnya, bisa browsing internet, atau mengerjakan dari soal lain. Ya. Oke, sebelum diakhiri, ada pertanyaan teman-teman? Miss mau nanya itu yang nomor 10 sure to dot all the itu bacanya gimana Miss? Iya. The E. The I's and cross all the T's. Ini kan I. Oh. Okay, great questions. Rani, any other questions, everyone? When there is no questions, we end this session. Sophie, you want to say something? Sebenarnya itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan contoh idiom itu kayak mungkin panjang tangan kayak gitu itu nggak sih Miss? Cuman di bahasa Inggris. Jadi nanti bisa di kayak Sufi kan lagi ngerjain yang
apa nomor berapa ya tadi? Nah, nomor dua kan two heads are better. Berarti kan tentang kepala. Berarti yang berhubungan tentang kepala kan kayak mungkin ide kayak gitu. Apakah harus dihafalin semua? Kayaknya udah sama. Kalau dihafalin semua. Lebih Itu masih dipahami. dikira-kira atau gimana? Wis cocok logi gitu apa kayak kalau bahasa Indonesia kan kayak panjang tangan kan tangannya kayak panjang suka ngambil Mm-mm, kayak bisa mm-mm. dicocok logi gitu. Idiom itu seperti itu atau bagaimana Mas sebenarnya? Iya, jadi harus cocok logi dengan konteksnya juga. Pembahasannya first speaker-nya tentang apa, terus nanti kayak tadi we are in the same boat, ya kan? Kan berarti senasib. Jadi dapat tugas yang sama gitu. Jadi harus Oke, dicocok logikan dengan first speaker-nya biar konteksnya tuh nyambung apa enggak gitu. terima kasih Miss. Iya, great questions. Any other questions, please? Everyone, when there is no questions, let's take a picture and then kita akhiri bersama ya. Okay, look at the camera. One. Ipa mana mukanya Ipa? Iva lagi di kulkas, Miss. Lagi di apa? Miss, Kulkas. bentar. Sinyal dia nge-lag. Iva lagi ini. Ambar mana Ambar? Oh, Ambar Ambar belum pakai bisa dua. bergabung. Itu bergabung karena tadi akunnya dua. Maksudnya nggak bisa masuk, tapi suaranya nggak masuk. Oh ya, masuk tuh suaranya nggak masuk. Iva mau ikut di roomnya siapa nih? Rani Rani atau? nih. Oke, look at the kamera. One, two. Punyanya Miss Lulus kok paling gelap ya? Tak pakai ini deh center. Kalau ngefek tapi nggak ngefek juga nggak apa sih. Oke, look at the camera. One, two, three, go. Oke, kita cek dulu ya. Nah, nafas ini. Yeah, I will show you our picture. Is it now? Kiminya lagi belum siap, nggak apa-apa Kim? Nggak Yang apa-apa, penting Miss. sampai yang penting masuk in frame. Okay, that's all for today, everyone. Let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you tomorrow Alhamdulillah. at 10, insya Allah. Di link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Thank kasih, you, wabarakatuh. Miss. Miss. Okay, Miss. bye-bye. See you.